Hello guys, pauli na mi guys. Human na ginambog hagbas guys. Limpyo na guys. Human ragid. Human ragid mi guys. Pauli na mi guys. So, ano po guys, paniud to na po guys ba. Terus unsi kape na guys. Paniud to na po guys. Tama gid human ni guys. Dako ng gubi oh. Dako na kayong gubi oh. Dako na tayo. Kalimutan na rin muna. Dako na ba? Dako na diya. Balaan, munga na ni. Dako na. Hangak guys, hangak. Hangak. Kagay hinog oh, ang ilang ko ano. Itong dagko nga kuan ba. Dagko nga limon. Kani kag hinog. Apit na pong pista diri sa kuan guys. Diri sa Garcica guys. Abril 11 guys, pista diri. Pista sa Garcica. Diri kayong tuig guys. Pista na pud hapit. Sa Barangay Garcica. Hapit na pong pista sa Barangay Garcica. Mamista na po ni guys. Mangasay na po na guys. Kaya hapit na pista guys. Para mong service guys. Oh. SRM 110. Lugay na kanyung motora guys. Paraan na kayo ni guys. Ito pa yung SRM na 110. Bilis na nino dili. Bilisan na po na. Pili mo na ikamyo. Pili ikamyo. Kanang sa tubangan. May balhin na sikas. Hindi mo kayo makanang tubangan no? Okay guys. Thank you for watching guys. Kayo mangulo nimi guys. Ay gutom na guys.